Halo, selamat malam. Malam ini Agam sama kakak Yosi nemani ayah cari nasi pecel. Sama Halo, bebek. sama bebek. Agam pengen nasi bebek. Cuma kerupuknya 4 ya. Oke. Ceplok. Mau nggak Kak? Agam mau? Mau. Sedikit panas tadi. Panas ya. Pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan. Panas. Agam makan telur. Panas dulu sebentar ya. Sama tempe sama kerupuk kerupuk empat setengah lagi baru apa nih kayak kita makan dulu ya pecel malam di Kediri pecel di Bogorati Dio